रियासती जुल्म सहने वाली एक वो लड़की, वो क्या नाम है उसका, सनम जवेद, उसकी आजकल खबरें बड़ी वायरल हो रही हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन हमें किसी से क्या, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, खाते रहते हैं मुल्क को, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं। लेकिन हाँ, तब हम जरूर बोलेंगे जब जब ये हुक्मरान और ये बेईमान लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को या हमारे इशारे इस्लाम को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जाती तनकीद का निशाना बनाएंगे, तब हम इन लोगों को जरूर एक्सपोज करेंगे। सनम जवेद, ये जिसकी साथ वीडियो भी चल रही है, जिसकी फोटोज भी चल रही है, मैं बाद में आपको बताऊंगा ये है कौन। उसने दावा कर दिया है, उसके वालिद साहब ने दावा कर दिया है, नया इंकशाफ खड़ा कर दिया है कि जी उसको सनम जवेद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको जियारत हुई है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। ये जो सनम जवेद है, ये जो ज़मान पार्क में ये पैक लगा रही है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है। इस तरह ये दुकानदारियां नहीं चमकाई जा सकती, ना हम इस तरह आपकी ये दुकानदारियां चलने देंगे कि आप तो हिनेर साल्ट करते फिरे। ये आप और मैं भी बेहतर जानते हैं कि सांझी बीवी का किरदार अदा करने वाली एक फहाशा औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी जियारत नहीं हो सकती। उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान क्या कहता है, आइए सुनते हैं। सूरत अल नूर आयत नंबर 26, फरमाने बारी ताला है कि गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए, और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लिए और पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लिए। और ये जो पाकबाज मर्द और औरतें होती है ना, ये इन बातों से बिल्कुल मुबर्रा होते हैं जो ये लोग बना रहे हैं। इन पाकबाज जो मर्द और औरतों के बारे में तो अल्लाह के हाँ रिज़्क और बहुत ज्यादा इज्जत की जगह है। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, ना मैं किसी कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं पकड़ूंगा तब जब वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी कोई भी हो करेगी, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे ये सनम जवेद हो। इतनी बड़ी गुस्ताखी, ये अपना किरदार नहीं देख रही, अपनी ये बनतर नहीं देख रही, अपना ये उठना बैठना फिरना टुरना नहीं देख रही। और इसने दावा क्या कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। डॉक्टर नामा मोहम्मद इकबाल साहब को जियारत हुई थी और वो दौर के वली थे, और जब उनको जियारत हुई थी ना, तो उन्होंने पता क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और जवेद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में बताना कि मुझे रात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है, लोगों को नागवार गुजरे। डॉक्टर नामा मोहम्मद इकबाल साहब कहा करते थे, इसलिए ज्यादातर मैं खामोश रहता हूं। वो थे मर्दे कलंदर, वो थे दरवेश, वो थे अल्लाह के वली जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, और आपकी तरह वो टीवियों में बैठ के अपनी दुकानदारी नहीं वो चमका रहे थे। वो तो कह रहे थे कि ऐसी बातें नागवार लोगों को गुजरती हैं, इसलिए मैं अक्सर खामोश रहता हूँ। आला हजरत जब पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने जब वो हज के सफर के लिए गए ना, तो मुआजा शरीफ के जब करीब जाकर बैठ गए, तो आला हजरत जो इश्क का एक नाम है, पहली बार उनको जियारत ना हुई। फिर दूसरे दिन मुआजा शरीफ के पास बैठे और कसरत के साथ जो दुरूशी पड़ा और सारी रात दुआएं करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजाएं करते रहे। इतने पाकबाज और अल्लाह के वली और इश्क मोहब्बत का एक नाम आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी, और दूसरे दिन फिर दुआएं करते रहे। फिर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उनको नसीब हुई। फिर आपने फरमाया, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। पीर मेर अली शाह साहब जब गए ना उमरा करने के लिए, तो वादी हमरा में जो क्याम किया, तो उस वक्त ये डाकुओं का या हाजियों को लूट लेने का बड़ा रिवाज आम था। तो आपने ना वो सेफ्टी के लिए आपने वो 4 गैर मुक़द्दा सुनते ही और तर्क कर दी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर मेर अली शाह साहब, वो दौर के वली, उनको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में रात को जियारत हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आले रसूल सुनतों को तर्क नहीं करते। और उसके बाद फिर आपने कभी गैर मुक़द्दा सुनते भी नहीं छोड़ी। और जब इस वाक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का वादिये हमरा का ये वाक़या और पीर मेर अली शाह साहब को जब भी आपको ये याद आता, तो आप पर एक वजह तारी हो जाता, और फिर आप क्या कहते, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताह अखियां किथे जा लड़ियां। पीर मेर अली शाह साहब फरमाने लगे कि मुझ जैसे हकीर इंसान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जियारत करवाई, यकीनन ये उनकी करम नवाजी है। पीर मेर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि यकीनन ये उनकी करम नवाजी है, वरना मेरी आंखें इस काबिल कहां। कौन पीर मेर अली शाह साहब, आले रसूल। पीर मेर अली शाह साहब को तो जियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि वो वक्त के वली थे
وہ आले रसूल थे और वो शरीयत की मुकम्मल पासदारी करना जानते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी। वो तो वली थे, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बेहयाई और फहाशी को प्रमोट करने वाली ये जो सनम जवेद एक्टर है, इसको ज़ियारत की मुझे समझ नहीं लग रही। इमाम अबू हनीफा ने कहा था ना कि अगर किसी दीनदार आलमे दीन बंदे को किसी पॉलिटिकल डेरे पे देखो ना तो उससे दीन ना लो, बल्कि उसके ईमान में शक करो। और ये सनम जवेद, ये जो हुकूमती लटेरों की और हुकूमती लोगों की ये जो रौनक है, और ये कह रही है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल डेरे पे आलमे दीन को देखो तो उसके भी ईमान में शक करो। और ये जो रौनक बनी, जीनत बनी फिर रही है इन लोगों की, इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, तो ये शर्म नहीं आती, हिया नहीं आती आपको, और कोई चीज नहीं मिलती, ये शायर इस्लाम रह गए आपको इनके लिए। अरे जिनको सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो बहुत दूर की बात है ना, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ निस्बत हो जाए ना, वो तुम्हारी तरह ऐसे शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ाते सनम जवेद, जिस तरह तो शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है। तो सनम जवेद है ना, जिसने दावा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का, आइए मैं दिखाता हूं आपको कि अल्लाह तबारक व तआला पर्दे के बारे में क्या फरमाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस मुबारक है जो बेपर्दा औरत है। और मैं इसकी जो तस्वीरें और इसकी वीडियो भी साथ साथ चल रही हैं, और आप देखना, अंदाजा करना कि जो एक पर्दे जैसी शरीयत की पासदारी ना कर सकी, जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दुपट्टे का पास तक नहीं कर सकी, इतना बड़ा उसने दावा कर दिया। सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान की दूसरी औरतों को कह दें कि अपने मुंह पर चादरें लटका लिया करें, यानी कि हिजाब कर लिया करें, पर्दा कर लिया करें, क्योंकि पर्दा शर्मो हया और पाक दामनी को जाहिर करने वाला जेवर और पैके इफ़्फ़त की तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह, और जो बुरी शरीर निगाहें होती है ना, उनकी तरफ से एक ढाल है। ये बेपर्दगी एक ट्रेंड बना लिया ना। मैं आपको बताता हूँ एक शहीद की वालदा जो अपने बेटे की मैयत पे आई और पर्दे का दामन उसने हाथ से नहीं छोड़ा। हजरत उम्मे हिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बेटे जो शहीद हो गया है उसका हाल दरियाफ्त करने जब बारगाह रसालत में आई तो पर्दे में थी। तो किसी ने पूछा सह सदने की हालत में, जबकि आप अपने बेटे की हालत पूछने के लिए आई हैं, आपके तीन नकाब या पर्दे में आप। लेकिन सुनो सनम जवेद, उस औरत ने क्या कहा, उस सहाबिया ने क्या कहा कि मुझसे मेरा बेटा छीना गया है लेकिन मेरी हया अभी तक बाकी है। वो औरतें जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो चादर ततहीर का पास करती थी, ये बात अगर वो करती तो बात समझ में आती थी, लेकिन तेरे जैसी बेपर्दा खातून अगर ये दावा करे तो हम तो फिर उसका पूरा मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे ना। सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला तो कह रहा है कि ऐ औरतों, तुम हिजाब में रहो, पर्दे में रहो और दौरे जहालत की तरह बेअवारा बेपर्दा मत फिरो। और तुम जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हो, इन लोगों की जीनत बनी हुई हो, और तुम जहां तुम जिस हाल में, तो तुम क्या समझ तुमको जिहाद किया है, तुमने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा जो तुम्हें जेल में कर दिया, तुम्हारी करप्शन की वजह से, तुम्हारे अपने जो मामलात है उनकी वजह से तुम्हें जेल हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत की माएं, जिनकी पाक दामनी में अल्लाह तबारक व तआला ने 18 आयतें कुरान करीम में नाज़िल कर दी। वो क्या फरमाती हैं कि जब हम हज पे गई ना, औरतें जब सारी इकट्ठी थी, तो जब वो पास से जब मर्द गुजरते तो हम अपने मुंह पर कपड़े ओढ़ लेती। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा 18 आयतें कुरान की जिनकी पाक दामनी साबित करने में उतर जाएं, और वो भी पर्दे का दामन हाथ से ना छोड़ें। और सनम जवेद, तू पर्दे का पास तक न रखे और तू बेहिया, और तू फिर दावे करे कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत। सनन नसाई की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर इस घर से जाए कि दूसरे लोग उसकी खुशबू सूंघेंगे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो औरत ज़ानिया है। और जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की ज़बान से निकल गई, यकीन करें वो पत्थर पे लकीर है, वो हमारे लिए हक और सच है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वो औरत ज़ानिया है। और आज ये जो ब्यूटिशियन, ये ब्यूटी पार्लर, ये मेकअप किस लिए? अगर अपने बंदों को खुश करने के लिए आप करती हैं तो करें,
لیکن آپ اگر باہر جانے کے لیے سوشل میڈیا پہ جانے کے لیے اور آپ اگر اپنے آپ کو کہیں گے ہم لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہماری خوبصورتی کو دیکھیں گے، ہمارے فالوور ہوں گے، ہمارے فین فالوئنگ ہوگی اور ہماری طرف جو بندے مائل ہوں گے، تو یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورتیں زانیاں ہیں۔ خدارا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کھائیں تباہ و برباد جو مرضی آپ اپنے معاملات میں کرتے رہیں، کرپشن آپ کرتے ہیں، سود پہ یہ نظام چل رہا ہے اور ہر قسم کے گناہ اور عیب ہم نے آلریڈی، میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس گنور کے اندر کہ ہم میں ہر عیب پائے جاتے ہیں، اپنے معاملات کرتے رہیں لیکن شرع اسلام کو بندہ ٹچ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے کوئی ایسی کوئی انگلی اٹھا کے بھی بات نہ کرے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اپنا کریکٹر کیا تاثر دے رہے لوگوں کو، وہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہو رہی ہے یہ کس طرح کی اور کون سی اور دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے نبی، مسلمانوں کے نبی اتنے بڑے ولی، محدث، غوث، کتب، ابدال، انہوں نے آج تک دعوے نہ کیے اور یہ اور کچھ کے دعوے کر رہی ہے، یہ اسلام کیا تاثر کیا جائے گا آپ کی اس بات کا؟ یہ آپ اس بات پہ رجوع کریں، کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ تمہیں زیارت نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بے حیا اور جو سانجی بیوی ہو اس کو کیسے زیارت ہو سکتی ہے جس کو صرف اپنے پردے کا پاس نہیں ہے، جو اپنے پردے کا پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چاہتے تطہیر کا جو عورت پاس نہیں کر سکتی، پردے کا پاس نہیں کر سکتی، جس کو محرم اور غیر محرم کی تمیز نہیں، جس کو اپنے خاوند کی اور غیر محرم کی تمیز نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور شریعت کی ایسے دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور آپ کا کوئی ایک کام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے اور آپ نے دعویٰ کیا کر دیا، کیا تاثر دے رہے ہیں دوسری قوموں کو۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اپنی اس بات سے رجوع کریں اور معافی مانگیں آن لائن آ کے جیسے آپ نے دعویٰ کیا۔ اور میں حکومت وقت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدارا ایسی جو ویڈیو ہے، ایسی جو چیزیں ہیں، ایسی ان پر ہماری جو اسلامی کنٹینٹ ہوتا ہے اس پر بڑے کمیونٹی گائیڈ لائن لگا دیتے ہیں، جی یہ بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن ہے، یہ بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن ہے۔ کیوں؟ ہم ایک حق بیان کرتے ہیں، سچ بیان کرتے ہیں، اور جو اس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے، جو اس طرح بے حیا ایک بد کردار عورت، فاحشہ عورت جو اسٹیجوں پہ آ کر کہہ دے کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، میں کسی پولیٹیکل بندے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب بھی کوئی پولیٹیکل بندہ ہمارے دین اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا نا، ٹچ بھی کرے گا، شرع اسلام کی توہین کرے گا، تب ہم اس بندے کو پکڑیں گے، اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، اس کا آپریشن بھی کریں گے، اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میں ایک آخر میں ایک پیغام اپنی جو مسلمان کی بہنیں، بیٹیاں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو فیس بک اور ٹک ٹاک پر جو یہ بے پردگیاں اور فحاشی اور یہ پرموٹ کر رہی ہے نا، خدا کے لیے سمجھ جاؤ زندگی بہت منحصر ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کی ویڈیو یہ جو آپ قید کر رہی ہیں، کیمرے کی آنکھ، یہ سوشل میڈیا گلوبل ویج میں چیزیں قید ہو رہی ہیں، یہ جو لپسنگ آپ کرتے ہو، یہ بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہو اور یہ جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو، ڈانسنگ کرتے ہو، ہر غیر اخلاقی، ہر غیر شرعی کام جو آپ کر رہے ہو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی لازمی روز قیامت آپ سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا پاس رکھو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو امت کی مائیں، تو احتمال بھی نہیں کر سکتا تھا صحابی کے ان کی طرف کوئی بندہ نگاہ کر کے دیکھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوپٹے کا اور پردے کا پاس ہمیشہ رکھا، ان کی دوپٹے کی پاسداری کی، کبھی بے پردہ ہو کر نہیں پھری کوئی صحابیہ عورت بھی۔ اس لیے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ سے میری ایک التجا ہے کہ خدا کے لیے اپنی جو پچھلی جتنی ویڈیو ہیں جو بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی، ڈانسنگ والی، لپسنگ والی، وہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کریں، اسلامی کنٹینٹ پہ ویڈیو بنایا کریں اور خدا را سامنے مت آیا کریں۔ سامنے آنے کا کیا فائدہ؟ کیا ہو جائے گا؟ ہم 5 7 10 لڑکے آپ کو بہت پسند کرنے لگ جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مرنا نہیں، مرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ جائیں گے آپ کی قبر پہ، مغفرت کی ہم اپنی نیکیاں آپ کو دیں گے، کیا کر لیں گے ہم؟ اس طرح کی بے حیائی اور پروموٹنگ کے لیے چند فین فالنگ اور چند یہ مونوٹائزیشن جو ارننگ کے لیے آپ یہ کام کرتی ہیں، خدارا یہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو بے پردہ عورت لوگوں کے غیر محرم لڑکوں کے سامنے آ کر پھرتی ہے، غیر محرم اس کے ساتھ دوستیاں کرنی، یہ کرنا۔ خدارا سمجھ جائیں زندگی بہت مختصر ہے، دل کے ٹیک بڑے ہو رہے ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ بندے مر رہے ہیں، اور مر آپ نے بھی جانا ہے، مر ہم سب نے جانا ہے، اور کام کچھ ایسے کر کے جاؤ جو ہمارے لیے ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ثابت ہو سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا نگہبان۔